आप तमाम की इत्तला के लिए और आप तमाम से एक गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के ख़िलाफ़ जो एक पब्लिक प्रोटेस्ट को लॉन्च किया है, उसके एक प्रोग्राम के तहत कल 30 अप्रैल के दिन शाम में 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल का प्रोग्राम है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरमंदाना अपील है कि आप लोग कल अपने घर की लाइट रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक बंद रखिए, ताकि हम नरेंद्र मोदी की हुकूमत को एक पैगाम दे सकें कि उन्होंने जो वक्फ अमेंडमेंट कानून बनाया है वो भारत के संविधान और ख़ास तौर से फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15, 25, 26 का ये वायलेशन है और ये ख़ास तौर से मुसलमानों के धर्म वक्फ बोर्ड में मदाखलत इस कानून के ज़रिए की जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग कल 30 अप्रैल के दिन रात में 9 बजे से 9:15 बजे तक 15 मिनट के लिए अपने घर की, अपने दुकान की लाइट को सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद करके अपने एहतजाज को दर्ज करवाइए और एक पैगाम दीजिए कि ये कानून एक काला कानून है जो भारत के संविधान के खिलाफ और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मेरी आप तमाम से ये अपील है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিশেষ একটা জরুরি বিজ্ঞপ্তি। ব্রাদারানে মিল্লাত, আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল তরফ থেকে একটি ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সাম্প্রদায়িক সরকার ওয়াকফ সংশোধনী বিলের নামে সংবিধান বিরোধী যে বিলটা পাশ করেছে, বহু রকমের মিটিল মিছিলের মাধ্যমে এই কালা কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। তার সাথে সাথে আজকে 30 এপ্রিল বুধবার রাত 9টা থেকে 9:15 সমস্ত দোকান, হাট, বাজার, বাড়িতে লাইট অফ করে এর প্রতিবাদের একটা পন্থা অবলম্বন করেছে যে 15 মিনিট আমরা লাইট অফ করে দিয়ে এই ভয়ঙ্কর বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো। তাই সমস্ত ব্রাদারানে মিল্লাতের কাছে অনুরোধ যে আমাদের উপনেতৃত্ব বা আমাদের আকাবিরিনদের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে আমরা আজ 30 এপ্রিল 2025 বুধবার রাত 9টা থেকে 9:15 আমরা আমাদের লাইট অফ করে দিয়ে এই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ। এই আবেদনটুকু ব্রাদারানে মিল্লাতের কাছে করে আমরা আল্লাহর কাছে কাঁদব যে আল্লাহ এই কালা কানুন যাতে সরকার প্রত্যাহার করে, তার জন্য এই প্রতিবাদটা আমরা করলাম। আল্লাহ পাক আমাদের সবাই এই প্রতিবাদকে কবুল করে নিন, আমিন।